Dobrodošli na Biha Road Stories YouTube. Danas vozimo kroz srce srednje Bosne, od Bugojna magistralnim putem M16 prema Donjem Vakufu. Ova ruta prolazi dolinom rijeke Vrbas, između planina, šuma i pitomih bosanskih naselja koja već decenijama povezuju Hercegovinu, Srednju Bosnu i Krajinu. Put M16 poznat je vozačima po dugim pravcima, blagim krivinama i pejzažima koji se mijenjaju iz kilometra u kilometar. Bugojno je grad bogate industrijske i sportske tradicije. Nekada je bio jedan od važnijih privrednih centara bivše Jugoslavije, posebno poznat po drvnoj i metalnoj industriji. Mnogi će reći da je upravo ovdje Bosna najviše Bosna. Spoj planinskog zraka, gostoljubivih ljudi i mirnijeg načina života. S druge strane, Donji Vakuf nosi posebnu historijsku priču. Nekadašnja važna stanica trgovačkih puteva kroz Bosnu danas je mali grad smješten uz Vrbas, poznat po prirodi, ribolovu i mirnom ambijentu Srednje Bosne. Jedna zanimljiva anegdota vezana je upravo za ovaj kraj. Stari putnici su nekada govorili da se vrijeme u dolini Vrbasa mijenja brže nego radio stanice u autu. Sunce, kiša, magla i vedro nebo ovdje se često smijene u samo nekoliko kilometara vožnje. Zato ova ruta uvijek izgleda drugačije, bez obzira koliko puta njome prolazili. Dok vozimo prema Donjem Vakufu, uživajte u autentičnim prizorima Bosne i Hercegovine, bez filtera, bez žurbe i bez turističkih kulisa. Samo stvarna vožnja, stvarni putevi i stvarni život.
Stigli smo u Donji Vakuf. Hvala vam što ste danas putovali zajedno s YouTube kanalom BiH Road Stories. Ako volite realističnu vožnju kroz Bosnu i Hercegovinu, gradske ulice, autoputeve, prirodu i svakodnevni život u našim krajevima, obavezno pogledajte i ostale videozapise na kanalu. Pratite kanal, uključite obavještenja i podržite BiH Road Stories lajkom, komentarom i pretplatom. Vaša podrška nam pomaže da nastavimo zajedno snimati ceste, gradove i priče iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Vidimo se na sljedećoj vožnji.